अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन प्रशासनस्य राष्ट्रपतिना सह कुर्यात् वडोदरा प्रवासं। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य भवेत् उद्घाटनम्। उभयोः नेत्रोः मिथः भवेत् द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात राज्यस्य अमरेली इत्यत्र प्रधानमंत्री मोदी कुर्यात् 49 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शुभारम्भम्। भारतमाता सरोवर इत्येतस्य अपि भवेत् उद्घाटनम्। गृहमन्त्री अमित शाहः एनडीएमए इति राष्ट्रियापत्प्रबन्धनप्राधिकरणस्य स्थापनादिवससमारोहे भवेत् सम्मिलितः। आपत्प्रतीकारसम्बद्धेषु विभिन्नपक्षेषु भवेत् चर्चा। महाराष्ट्र राज्ये शरद पवार इत्येतस्य दलस्य नेतृषु उद्घोषणापत्रमालक्ष्य परस्परं वाचावचिः। कांग्रेस दलमपि निर्वाचनचिटिकानाम् आवंटने किं कर्तव्यविमूढम्। प्रियंका गांधी इत्येषा अद्य प्रभृति दिनद्वयं यावत् कुर्यात् वायनाड इत्यत्र प्रचारम्। स्पेन प्रशासनस्य राष्ट्रपतिः पेड्रो साञ्चेज़ इत्येषः अद्य प्रातः एव गुजरात राज्यस्य वडोदरा नगरं प्राप्तवान्। अत्र तदीयं स्वागतं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी इत्येषः कृतवान्। पेड्रो साञ्चेज़ इत्यस्य तावत् एषा भारतदेशस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा अस्ति। असौ अत्र प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह एकां प्रदर्शनपरां भव्यां मार्गयात्रां कुर्यात्। अथ उभावपि नेतारौ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य उद्घाटनं कुर्याताम्। C-295 इत्येतेषां विमानानां निर्माणाय अयं परिसरः निर्मितः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य वडोदरा प्रवासावधौ 49 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासकार्याणां शुभारम्भं कुर्यात्। एतदन्तर्गतम् 28 कोट्यधिकरूप्यकाणां विभिन्नाः मार्गपरियोजनाः अथ 11 कोटिरूप्यकाणां भुज नालिया रेलगेज परिवर्तनपरा परियोजना अपि सम्मिलिता अस्ति। स्वीययात्रावधौ प्रधानमंत्री वडोदरा नगरस्य अनन्तरम् अमरेली स्थलं गच्छेत्, यत्र च असौ दुधाला इत्यत्र ढोलकिया फाउंडेशन इत्यस्य अथ गुजरात प्रशासनस्य सहयोगेन निर्मितं भारत माता सरोवर इत्याख्यं सरः समुद्घाटयेत्। सहैव अमरेली जनपदान्तर्गतं जलापूर्ति विभागस्य 700 कोट्यधिकराशिसमन्वितानां विभिन्न विकासपरियोजनानाम् अपि उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। एतस्याः जलापूर्ति योजनायाः लाभं जनपदस्य 67 लक्षाधिकाः वासिनः स्वीकरिष्यन्ति इत्यस्ति अवधेयम्। भारतं सांस्कृतिक विविधतायाः कारणात् सम्पूर्णे जगति प्रसिद्धमस्ति। भारतीय संस्कृतिः जगतः अनेकेषु देशेषु लोकप्रिया अस्ति। अथ च भारतस्य उत्सवैः, भाषाभिः, साहित्येन, नृत्येन, संगीतेन, कलाकौशलैः, अन्यैः च अनेकैः विषयैः बहवः जनाः बहु प्रभाविताः भूत्वा तानि अधिगन्तुं प्रयतन्ते अपि। तावद् मन की बात इत्येतस्मिन् मासिके कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कानिचन उदाहरणानि पुरस्कृत्य जनाः आहूताः यत् ते भारतस्य सांस्कृतिकप्रकल्पानां विषये #कल्चरल ब्रिजेस इत्येतेन सह सामाजिकान्तर्जालमाध्यमेषु स्वलेखनाधिकं संविभाजयन्तु इति। कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहाँ मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहाँ के युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है।
इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेस के साथ साझा कीजिए। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मन की बात इत्येतस्मिन् लोकप्रियकार्यक्रमे हैदराबाद वास्तव्यः कलाकारः डी वैकुण्ठम् इत्येषः स्वकार्यस्य उद्धरणम् अनुसृत्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। प्राचीनचेरियालकलायै समर्पितः कलाकारः वैकुण्ठम् इत्यसौ दूरदर्शनं विज्ञापितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे असौ उद्धृतः इति महते गौरवाय असौ एतदर्थं प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति आभारभावं प्रकटितवान्। हमारा नक्काशी पेंटिंग्स को इतना एक काम को मैं करने की तरफ में हमको नेशनल इंटरनेशनल लेवल में इतना सपोर्ट मिल रहे एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरफ हमको ताकि अच्छी रिस्पांस दे रहे, इसको प्रमोट करने के लिए डेवलप करने के लिए अच्छी चांस दे रहे। इतना अच्छा चांस देने के लिए थैंक यू फॉर द पीएमओ एंड हम ये मन की बात में हमारा नक्काशी पेंटिंग के लिए वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए हमको थैंक यू फॉर द मोदी गवर्नमेंट, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दिखाया है। थैंक यू सो मच। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः ह्यः गुवाहाट्यां कृष्णगुर्वान्ताराष्ट्रिय आध्यात्मिकयुवसमाजस्य 21तमे अन्ताराष्ट्रियसम्मेलने मुख्यातिथित्वेन भागं गृहीतवान्। उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् अद्यत्वे एकः एव विचारः अस्ति यः देशं विश्वं च संयोजयति, सः च अस्ति भगवान् कृष्णगुरुः, यस्य विचाराः सिद्धान्ताः च विश्वाय नूतनां दिशां दर्शयन्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे गणमान्यैः जनैः सह बृहत् संख्यायां जनाः तत्र भागं गृहीतवन्तः। He embodies the essence of divine grace, illuminating hearts of his devotees with the teachings of love, service and humanity. अंदाजा लगाइए, उनके वचन अमृत हैं, सबके दिलों को जोड़ते हैं, प्यार से, सद्भावना से। जब ऐसा विचार मन को प्रफुल्लित करता है तो दिल, दिमाग और आत्मा एक होकर एक ही बात कहती हैं, एक नाम कृष्ण गुरु। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रियापत्प्रबन्धनप्राधिकरणस्य 20तमे स्थापनादिवसोद्घाटनसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः भवेत्। अस्मिन् वर्षे स्थापनादिवसस्य मुख्यविषयः अस्ति व्यवहारपरिवर्तनाय जागरूकतामाध्यमेन आपत्सङ्कटानां न्यूनीकरणम् इति। कार्यक्रमे दिङ्निर्देशानां मानकसञ्चालनप्रक्रियासम्बद्धानां विभिन्न आपत्विषयसम्बद्धानां पुस्तकानां लोकार्पणं भवेत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रराज्ययोः मन्त्रालयानां विभागानां वरिष्ठाधिकारिणः, अन्ताराष्ट्रियसंयुक्तराष्ट्रसमवायानां प्रतिनिधयः, आपत्प्रबन्धनविशेषज्ञाः, अप्रशासनिकसङ्घटनानां सदस्याः, देशे आपत्प्रबन्धनक्षेत्रे कार्यरताः प्रमुखहितधारकाश्च भागग्रहणं कुर्युः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाहः पश्चिमबङ्गालराज्ये भाजपा दलस्य सदस्यताभियानम् आरब्धवान्। अमित शाहः तत्र उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये भ्रष्टाचारं निवारयितुं भाजपा प्रशासनम् आवश्यकम् अस्ति। महाराष्ट्रराज्ये विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारः प्रसारः तीव्रगत्या प्रचल्यमानः अस्ति। अवधेयं यत् राज्ये संयुतिद्वये 6 प्रमुखदलानि पक्षविपक्षयोः भूमिकायां प्रतिस्पर्धां कुर्वन्ति। सर्वाणि दलानि विभिन्नप्रकरणैः सह नैर्वाचनिकरणे सन्ति। ऐषमः महाराष्ट्रविधानसभा निर्वाचने महायुति महाविकास आघाड़ी इत्येतेषां मध्ये कठोरस्पर्धा अस्ति। 88,200 आसन्देषु 30 आसन्दाः सन्ति, ये विजये पराजये वा निर्णायकरूपेण सिद्धानि भवितुम् अर्हन्ति।
आगामिमासे केरलराज्यस्य वायनाड लोकसभासने उपनिर्वाचनं भविष्यति। कांग्रेसदलस्य महासचिवपदासीना प्रियंका गान्धी इत्येषा निर्वाचनप्रचारार्थं वायनाडनगरे द्विदिवसीयां यात्रां कुर्यात्। अवधेयं यत् ऐषमः लोकसभानिर्वाचने राहुल गान्धी इत्येषः केरलस्य वायनाडतः उत्तरप्रदेशस्य च रायबरेली लोकसभासनात् विजयं प्राप्तवान् आसीत्। सः वायनाड नगरात् आसनं परित्यज्य रायबरेली आसनं चितवान् आसीत्। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः ह्यः वाराणसीस्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतछात्रवृत्तियोजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः पिञ्जापीडेन सह एव राज्यस्य प्रायः 70,000 छात्रान् धनराशिं प्रापितवान्। एतेन सहैव प्रथमातः आचार्यकक्षां यावत् छात्रेभ्यः युगपद् एव छात्रवृत्तिप्रदानस्य एषा ऐतिहासिकी घटना संवृत्ता। अत्रावसरे योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् यः सर्वतः विकासस्य पक्षे अस्ति असौ नूनम् एव संस्कृतस्य अपि समर्थकः अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं तु आधुनिकप्रविधिपरेण संसारेण अपि स्वीकृतमेव। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है, वह संस्कृत का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपति निर्वाचनमालक्ष्य वातावरणं संघर्षयुतम् अस्ति। डेमोक्रेटिक इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिनी कमला हैरिस इत्येषा अथ रिपब्लिकन इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः च निर्वाचनप्रचारे निरन्तरं संलग्नौ स्तः। एतस्मिन् क्रमे ट्रम्प इत्यस्य प्रचारयात्रायां सहस्रशः समर्थकाः न्यूयॉर्क नगरस्थिते मेडिसन स्क्वायर गार्डन इत्यत्र सम्प्राप्ताः अभवन्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।